रे महादेव पराशरसी आपण देखील ते प्रभु सामने भक्ती परी रुष्ट होई चालली करी कावरी राजा परी मध्ये मोठे ते मिठी प्रतिता हेउची सामने मध्ये उभारी जायची तो कपदिष्टी पकाइबे ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚର ଆଶା ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହର ଯୋଉ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ନିଚ କରିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମତେ କେବେ ନ କରିବେ ଦୂର हरे माँ सदा सर्वदा आशीर्वाद अच्छी तो हरि मथाते राजा प्रभु जय राजा राजा कर्जरे दियो थोर मन प्रभु मो सुचिर माँ सदा सर्वदा आशीर्वाद अच्छी तो हरि मथाते हरे माँ तो हरि मथाते प्रभु प्रभु हरे माँ तू टे सतर्क रही कारण से प्रभु प्रहराज तांकर कोप दृष्टि ढाली देवे निश्चय तोहरी मथारे देखी चाहे बाट चली रे माँ देखी चाहे बाट चली खाली मां तो पिता कथा बुझी साहस भाव करते ना